Zaouia el-Belkaïdia, l'une des plus prestigieuses confréries soufis en Algérie, qui compte quelques 5 millions d'adeptes, ouvre ses portes à Alger. Un accueil des plus chaleureux a été réservé au président de la République Abdelaziz Bouteflika dès son arrivée. يحيى الراجل ان شاء الله، يحيى الراجل، تحية الجزائر، يحيى الجزائر ان شاء الله، والله بطل والله باسم الجزائر ان شاء الله باذن الله. رئيس الشهداء ان شاء الله، هذو اللي حروها ان شاء الله باذن الله، والله بطل شفتوا في مليون شهيد جاي الخير. Le chef de l'État a procédé par la suite à l'inauguration du siège de la Zaouia Belkaïdia, un édifice religieux dédié à l'enseignement coranique et religieux suivant la tariqa Mohammedia. La Zaouia est érigée sur une superficie globale de 5 hectares. Elle abrite une école coranique d'une capacité d'accueil de 300 places ainsi qu'une bibliothèque de 1200 mètres carrés. Sur place, le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, a assisté aux côtés du cheikh de la Zaouia à une récitation de versets coraniques et de médih religieux prononcés par les chouyours et étudiants de la Zaouia. فخامة الرئيس إذا أحب الله عبدا يستعمله في نفع العباد والبلاد، ويشهد الداني والقاسي أنه لما استحكمت حلقات الشدة على بلدنا العزيز ويئست القلوب من زوالها جاءتها الألطاف تسعى بالفرج. فبفخامتكم سيدي الرئيس أخصب الله البلاد بعد جدبها وأحيا بكم الأرض بعد موتها. أحببتم القرآن الكريم وأهله فأنشأتم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم فازدادت محبته في قلوب العباد. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ علمتم بما ألهمكم الله من فضله بأنه لا نجاة للأمة إلا برجوعها إلى المنبع الصافي والمرجع الوافي إلى الزوايا ومشايخ الزوايا قلع القرآن الكريم. فخامة الرئيس تفتخر الجزائر على سائر البلاد الإسلامية بتشييدكم للثالث أكبر مساجد العالم بعد الحرمين الشريفين، المسجد الأعظم بالجزائر العاصمة عصمها الله من كل سوء، قلعة من قلاع الإسلام سهل الله إتمامه وأقر عينكم به عاملا بالقرآن والذكر وشتى علوم الشريعة. فخامة رئيس أي قلب ينكر بل وأي عين تعمى عن رؤية نعمة الأمن الكبرى في البلاد التي افتتحتموها بالوئام الوطني ثم المصالحة الوطنية، فوقع الداء على الداء وحصل بفضل الله البرء والشفاء. إنها نعمة الأمن والأمان في الليل والنهار والحد والسفر وفي كل وقت وحين. وماذا بعد شروق الشمس الأمان وخمود النار الفتنة إلا جمع الهمة نحو الرقي والازدهار. وها هي سياستكم الرشيدة ترفع شأن البلاد بالإصلاحات في شتى ميادينها، في المنشآت
على اختلاف أنواعها، والجامعات وأخطابها، والمستشفيات وملحقاتها، والطرقات واتساعها، والسكنات وتوزيعها إلى غير ذلك. Après avoir récité la Fatiha du Saint-Coran, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a accompli la prière du salut de la mosquée. Le président de la République a reçu Cheikh de la Zaouia Belqaïdia. Abdelaziz Bouteflika a assisté également à une projection vidéo qui a mis en avant les différentes étapes de réalisation de cet édifice religieux. Ce lieu de culte compte également un centre de formation professionnelle qui permettra aux étudiants d'obtenir, outre leur titre en éducation islamique, des diplômes pour pouvoir exercer plus tard d'autres métiers en cas de choix d'une autre formation autre que celle d'imam. Durant le mois de Ramadan, des leçons mohammediennes seront dispensées au niveau de la Zaouia tout au long du mois sacré. الرئيس تاعنا بوتفليقة ان شاء الله. اقول جزائر يا بلادي يا ارض الشجعان، لم نقدر ننساك يا مم العيان، يا وطني الغالي يا وطن الاحرار، يا بلاد السلم يا اهل الشجعان. نعم الرئيس جاب لنا السلم، هو من سلاله الشجعان، هو من سلاله الابطال. نعم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ونعم للجزائر، واحنا كلنا جزائريين نديروا اليد في اليد ان شاء الله. وتحيه الجزائر. والله واش راح نقول في هذا الجو السعيد وهذه الفرحه اللي فرحنا بها فخامه رئيس الجمهوريه، وهذا المناسبه نتاع تدشين هذا الصرح الديني اللي يلم كل الجزائريين واللي عليه ينشر الدين الوسطي المتسامح. نشكر فخامه الرئيس ونطالبوا بالاستمراريه، ونعاودوا ونطالبوا بالاستمراريه لانها مطلب شعبي. ونشكر سيد الرئيس سي بوتفليقة، الله ان شاء الله يطول عمره وربي يشفيه ويشد لنا فيه كل خطره، يجملنا ويفرحنا، وحنا رانا معاه في السراء وفي الضراء، وان شاء الله ربي يشفيه ونطلبوا منه. حنايا ماناش خاطينه هو ما يخطيناش، وهذه الاشياء اللي ندارت الكل به هو. وكاين السلم اللي داروا لنا وداروا حتى للدول اللي هما خارجين الجزائر. حنا سيد الرئيس راه مشكور وربي يطول عمره، وربي ان شاء الله يحفظه من المصايب ويحفظ بلادنا، وربي ان شاء الله ينصره، والشعب كاع راه يدعي له، ونطلبوا منه هو ما يخطينا وحنا ما نخطوه، رانا دايم معاه. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s'est également rendu sur le chantier de la grande mosquée d'Alger, où il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux. Le président de la République a d'autre part assisté à une projection et reçu des explications sur les différentes étapes de réalisation de cet important projet dont les travaux sont très avancés.
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a ensuite visité la grande salle de prière, puis le minaret qui culmine à 267 mètres est considéré comme le plus haut au monde. Le chef de l'État qui donc assiste à cette projection et reçu des explications sur les différentes étapes de réalisation de la grande mosquée d'Alger. Le chef de l'État a donc par la suite visité le minaret qui culmine à 267 mètres et considéré comme le plus haut au monde. Le chef de l'État a pu admirer la vue panoramique sur la baie d'Alger. La grande mosquée d'Alger, considérée comme la plus grande en Afrique et la troisième dans le monde après celle de la Mecque, Mesjid al-Haram, et de Médine, Mesjid al-Nabawi al-Sharif, est dotée du plus haut minaret au monde, constitue un chef-d'œuvre architectural, un monument religieux et un édifice culturel s'étend sur un terrain de plus de 27 hectares. Il compte une salle de prière pouvant accueillir 120 000 fidèles. La grande mosquée d'Alger abrite aussi une école du Coran dédiée aux étudiants en post-graduation, des étudiants algériens et étrangers en sciences islamiques et sciences humaines. La mosquée d'Alger est dotée aussi d'autres édifices tels qu'un centre culturel de 3000 places. Ce centre comprend notamment une bibliothèque d'1 million de livres, des espaces de projection, des ateliers d'art, un pôle informatique. La mosquée compte également une autre bibliothèque de 3500 places, un institut islamique et un musée d'art et d'histoire islamique. La première pierre de ce projet d'envergure a été posée par le président Bouteflika le 31 octobre 2011 et sa livraison est prévue pour fin 2018.